guys, this is RTV Rosie Tutorial Vlog and welcome back to my YouTube channel. So today's video guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano sayawin yung Anchilena trending ngayon sa TikTok covered by Mr. Austin Ong. So bago umpisa natin ang lahat, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel ko RTV Rosie Tutorial Vlog at i-hit niyo rin yung bell button para lagi po kayong update sa mga bagong tutorials. Okay guys, let's do the tutorial. So yung first step guys is jig 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 jig. Dang, 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 dang. And then, yung kamay nyo sa kaliwa is dito, sa waist nyo. And then, yung kanan na kamay nyo is pak, pak, pak. Then, out! Ganon. Okay? Kuha nyo guys. So, dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Dang, dang, dang. Out! Then, apat na beses na. 1, 2, 3, 4. Then yung kamay nyo is pag ganun. 1, 2, 3, 4. Then, yung kamay nyo, yung ano yun, yung mukha nyo. Takpan yung mukha nyo. Then, 1, 2, 3, 4. Okay guys? So, from the start, tang dang dang dang. Tang dang dang dang. Ay, ano ba? Not balance ako. Ulitin. Tang dang dang dang. Tang dang dang dang. Tang dang dang. Out. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And after guys, so yung paa mo is pag ganon. Pag ganon. Pag ganon. And yung kamay mo is ganon. 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 Pag ganon. Then, pak, pak, pak. 3 beses. Pak, pak, pak. Then, pakita niyo yung chin niyo or abs, may abs kayo. Ganon. Then, after dyan is, ganon. So, una yung left side niyo. Parang ganon yung, ganon. Then, toot, toot, toot. Ikot. Then yung katawan nyo, isabag nyo na. I-wave mo, i-wave. Ganon. Okay, kuha. So, sana tayo guys. So, toot, 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 wave. Then, kamay nyo is sa taas. Then, 1, 2, 3, 4. Okay? Natin from the start, guys. So, 1 and 2, 1 and 2, then 1 and 2, out. Then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bang, bang, 1, 2, tuck, then out. Then 10, toot, toot, wave, wave, 2 beses, then down, down. So, yun guys. Guys, that's all for today. So, sana may bago naman kayong natutunan na trending ngayon sa TikTok. So, sana makatulong to sa inyo. So, huwag nyo nang patagalin. Mag-TikTok na kayo dyan para ma-exercise naman yung katawan nyo. Kahit pa paano papawisan yung katawan nyo at mabawasan yung mga bad
fats, cholesterol. Charot. So, yun guys. Bye-bye. So, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko, RTV Rosie Tutorial Vlog, at i-hit niyo na rin yung bell para lagi po kayong update sa mga bagong tutorials ko. Okay guys, so, see ya! Miku! Miku! Miku!